This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Propósito Fondo del Gobierno Local para el siguiente año, más de 5 billion de peso. Consejal Macrohon te recomienda hacer abajo con el confidential funds desde el 96 millones de peso para 22 millones de peso. Police y Comelec ya conducir send-off de la autoridad para servir na día de la elección. Zamselco preparó una avería de corriente na día de la elección. Primera semana de la campaña na Ciudad Pacífico. Este porción te lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. EL. Glutasi. Choose 2C. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y Estel Dateline Zamboanga. Na mas grande noticia esta noche y habla el Consejal Joselito Macrohon que tali el propósito budget del gobierno local para na año 2024 na cantidad de 5 billion de pesos. Asigun con Macrohon del pasado semana y a principio ya conduce el Consejo Local con el budget hearing que encabeza el Committee on Ordinances and Committee on Appropriations. Y habla si Macrohon cuántos el mga opisina del gobierno local ya puede depende de ilang mga propósito budget. Mañana, Octubre 24, ay resumí el budget hearing y otro mga opisina y departamento también el ay depende con el de ira propósito budget. Cuántos mga departamento sigun que tiene grande propósito budget amo el City Mayor's Office, City Engineer's Office y otro pa. El proposed budget ma'am is 5.4 billion pesos. To be exact, 5 billion 395 million pesos. Mientras tanto, el Consejal Macrohon ta recomenda menorar con el confidential funds del alcalde John Dalipe desde el 95 milyon para 22 milyon de pesos silang. Taki el report di Marifi Tamayo. Y habla el Consejal Joselito Macrohon que propone él para hacer abajo con el confidential funds del alcalde John Dalipe desde 96 millones de peso para na 22 millones de peso. Asugun con Macrohon ya propone él con este durante el budget hearing que ya conducí el Consejo Local para del propósito budget del gobierno local para na año 2024 que talina más de 5 billion de peso. Y habla si Macrohon este año 2023 el confidential funds del alcalde John Dalipe talina 96 millones de peso. Y para na año 2024 budget del gobierno local, tapidi el Mayor's Office para retener con esta cantidad para del confidential funds. Pero asugun con Macrohon, ya propone él para menora con este para na 22 millones de peso, siendo no hay él tamira razón para retener con el 96 millones de peso confidential funds. So el proposed aquí de Mayor, retain ele at 96 million, no? Pero yan propose yung kung ele man decrease to again, as kita bira ulit ng 22 million pesos. So yan motion niya say to decrease kay dahil yung kanila el Dimeo assessment, ablayo el di aton ya compare kasi el 22 million pati el 96 million. Abi before, kwanto 22 million pa lang kita, zero bombings. Aray kada kita 96 million, in fairness, zero bombings naman. Now, mira kita na number of shooting incidents. Abi na 22 million, still aton number of shooting incidents. Pero na 96 million, mas higher ang number di aton the shooting incidents. So ablayo, no mayo tamira a very reasonable or justifiable reason
for the increase of confidential funds, no? Kay imbes dahil era ka naton a better result, dol mas atuman, mas umaling man ang resulta sa le. Cita acorda del magameses pasado cuando alborota el Consejo Local sobre con el usara del confidential funds por causa con el alto incidente de tiro que ta continúa registra na ciudad a mediante con el grande cantidad de confidential funds. Asugun con Macrohon durante pa ese mga tiempo ya propone niya ele para aseabaha con el confidential funds. Pero cuanto según del di sumaga uban concejales, él ya propone para retener con el cantidad del confidential funds y dale anay tsansa con el presente administración trabaja y solve con este mga incidente de tiro. Pero ya habla según el cuantos concejales que si llega el tiempo hindi siempre ay abaha el mga incidente de tiro ay manbawi sila con el confidential funds. Kung nalimi yung mga uban na City Council, ya pwede tamin yung kanila abla, kaya abla you remember last year, ya abla ustedes kumigo, dali kita chance kung mayor, nga by approving the 96 million pesos, dali kita kung nila chance, man-prove, para kaya din peaceful at Zamboanga. If ever, hindi sa sucede, diba? Kita otra vez sa confidential funds, ese increase. Pero asugun con Macrohon cuando propone él na committee hearing para aseabahan na 22 millones de peso con el confidential funds, siendo ta continua man siempre el mga incidente de tiro, no hay según del sumaga uban concejales que presente na budget hearing, él man second demotion con ele. So akal, during the budget hearing, till Friday, ya siyo kalakorda kanila. So habla yo, claro, ya se hará, no? So, si tiene kita si tacorda ustedes, el de ustedes mga palabra, I think este ara tiempo debe kita. Así kita bira uli. We are not telling na man zero out kung confidential funds. Sabi nito, sir, more likely man approve dito yung proposal to decrease it to 22 million. When I move to decrease it from 96 to 22 million pesos, nobody seconded. Wow. On the committee level. Admitido si Macrohon que ay pasapan na selyama butas ng karayom este di su propósito para aseabaha con el confidential funds, pero ay lieva según siempre el con este na plenaryo. Y habla si Macrohon durante este administración, ya aloca el gobierno local el de con todo grande confidential funds que ya alcanza na cantidad de 96 milyon de peso. Durante el administración del antes alcalde Celso Lobregat, talilang na 18 milyon de peso el confidential funds y durante la administración del alcalde Maria Isabel Climaco Salazar ya subí este confidential funds na cantidad de 22 milyon de peso. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, el pulis y Comelec ya conduci send-off del autoridad para servir na día de la eleksyon. Takil detalles na report di Emil Tuban. El Police Regional Office 9 y el Comelec ya conduci simultaneous multi-agency send-off y turnover ceremony del government forces y resources alina Pro 9 en Anteaga. Este así sila en preparación para el seguridad del 2023 Barangay Isangguniang Kabataan election ay asa na petsa 30 de este mes. Mas de 1,000 mga contingents Eliaman formation durante el programa ya conduci alina Police Regional Office 9 en Anteaga. Namensay de Comelec Regional Director Attorney Wilfred J. Balisado, ya habla puede este queda posible si man ayudahan todo para el pacífico y honesto eleksyon. So with the support of the PNP, AFP, Coast Guard, and the DepEd, I see nothing na hindi natin magawa yung task natin. At the end of the day, may kasabihan, when the going gets tough, only the tough gets going. And I think the men and women of the PNP, EFP, and Coast Guard, and DepEd are fully equipped and fully trained to do the task. And I find no reason hindi natin magawa tama. God bless us all and good luck. Thank you very much, Chief. Yatene blessings na mga tropa y mga ekipo antes ya terminal programa. Ipresente durante el programa amo el DepEd, Philippine Coast Guard, AFP y otro pa mga ahensya que ta suporta con el PNP y Comelec na eleksyon.
Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Samselco preparó ya también en tal caso tiene avería de corriente na mismo día de la elección. Takiel report di Marites Espartero. Nalaw del Zamselco, el procura asegun sila si Cosa el debe para hindi experiencia brownout na día mismo del barangay ESK election. Preparaw ya también el deployment del mga technical teams kada lugar. En tal caso, para asigura si Tieneman Cosa pasa, dayon pwede responde. Ya aclara también el portavoz del ahensya, Jonald Macrohon. Nuway asigun scheduled brownout na Venedero Oktubre 30 na mismo día de eleksyon. Na side the Samselco, in as much as possible, we will do our best na hindi lamang brownout. Number one, we will deploy that ang mga technical teams per areas para if in case hindi makita man pwede abla, tiene Cosa pasa, black or rebenta, kita team pwede man deploy, pwede man answer kanila kaagad. But scheduling on the 30 none, in as much as possible, will prevent all maintenance ana SDA. Dali kita full support na datong COMELEC para smooth di aton BSK election na 30. Este día según el ASEA maga-maintenance el ahensya para dali suporta con el COMELEC. En tal caso man asigun na día de la elección ya tiene problema na linya del NGCP, tiene maga team para fronto responde enseguidas. Asigun kun Macrohon, medyo tiene maga lugar na syudad aura el Selyama highly populated, igual el Mercedes. Imanadayata necesita magalinya para cambia kay takalentaya. Por eso, doble aura el esfuerzo de la ahensya para menos experiencia trip off el ciudad. There are really some areas na highly populated jagad na bin man na line to be connected at para cambia. So si abla si kita na technical term kaliente ang mga wire niya kasi bien luma yale, but nevertheless tasi kita na mga programa like number one, we have already done na daton Colyanan substation and the process na bidding. If it will be finished, it will unload areas like Mercedes feeder and Sangali feeder and also the Putik feeder para kita imbonamente number one, less el daton mga trip off, less kita mga brownout and kita suspiciente kuryente per daton mga MCOs. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. El PNP abla que el primer semana del campaña na Ciudad Pacifico. Takiel report di Emil Tuban. Pacifico el primer semana del kampanya del mga kandidato na barangay Sangguniang Kabataan Election 2023 asigun con el pulis. No hay algo suceso durante el campaign period del mga kandidato base na assessment del City Director Police Colonel Alexander Lorenzo. El campaign period ya principia del fecha 19 de este mes hasta na fecha 28 y el mga takore para na mga posisyon tas sige na protocol del COMELEC. El mga pulis talita servisyada na seguridad. So far, no? So good yung aning first week. Very peaceful. We started na maayos yung ating campaign period. At ang ating mga kandidato ay nagko-cooperate. At ang ating police, anything na may pagka-problema are always ready para to respond sa mga eventualities na pwede mangyari po during this campaign. Asigun ko Lorenzo Tieneman dos grupo del mga kandidato alina barangay Kasanyangan yaman purpiahan pero ya pwede sila con estos mangkwento el mga supporters y mga kandidato para hindi agraba el problema. So far, no? So good yung aning first week. Very peaceful. We started na maayos yung ating campaign period. At ang ating mga kandidato ay nagko-cooperate. At ang ating police, anything na may pagka-problema are always ready para to respond sa mga eventualities na pwede mangyari po during this campaign. Yabla si Lorenzo kung ang mga supporters si kandidato ay mampile kanila kaso si ay kontinua sila kung di ila pelyahan na di ila lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Programa de AIX itupad tausa na politika. Gobyerno lokal ya kondusi candle vigil por causa na konflikto na Palestina. Militar konfiansa que tiene Pacifico eleksyon na rehiyon.
PSA encargao pa siyempre na delivery del national ID. Ambassador desde el China y visita na City Hall. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Shop and enjoy big discounts sa Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Big discounts on selected items sa Budget Wise Department Store, Budget Wise Home, at Budget Wise Appliance and Furniture Center. Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Only at Budget Wise. Pasok sa budget. Shop and enjoy big discounts sa Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Big discounts on selected items sa Budget Wise Department Store, Budget Wise Home, at Budget Wise Appliance and Furniture Center. Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Only at Budget Wise. Pasok sa budget. Can I take your order? Can I check out after that? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa akin. Ano po? Super combo. Isang ice coffee tonight. Mas yun na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices.
More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Dito sa amin, looking smooth and clear. Skin by sa problem areas kasi choose to see, Butassi. Be empowered, be free. Butassi, confidence na tunay. Taas kamay, sabay-sabay. Choose to see, Butassi. Butassi, oh, 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 oh. Be choosy, oh, 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 oh. Butassi. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Birando ng mga noticias, programa del gobierno se llama AX itupad daw sa asigun na politika. Takil detalles na report ni Marifi Tamayo. Plano ahora del Consejero Silito Macrohon para introducir ordinanza que hay regula con el distribución del Assistance to Individual in Crisis Situations o AICS. Regular programa este del Department of Social Welfare and Development donde tadale ayuda financial con mga individual in crisis situation. Asuin kun Macrohon, bonito este programa pero el problema cuantos del mga politiko el tausa con este programa para nadiila personal ventaha. Amo yuta pensa, sinisita ba kita sa ordinansa kung naldi aton mga dalida del AICS para man regulate el dalida, no? Kaysa kel ben wider el scope del di aton politicians. Nata pwede gana man abuse yan bes. Nata pwede usa even during campaign. Del octubre 16 regular sesión del Consejo Local ya tiene diálogo el Consejo Local acerca el manera del distribución del AICS y presente el representante del DSWD. El Consejal Macrohon el llama con el diálogo. Durante el diálogo, ya relata si Macrohon con el representante del DSWD el di su observación que rampante el dalida del AICS na mga barangay este mes de octubre. Asugun kun Macrohon, ya tupagayot que apikia el elección de barangay. Y habla si Macrohon, posible también que cuantos del mga candidato na barangay, especialmente el takore para kapitan, el tausa con este AICS para nadiila kampanya. Even na barangay San Roque, kayo witness namin yun, de San Roque man yun. No? October 6, Friday. Ya se halla el distribution de 2,000 pesos. Listahan lang, ya subiti el mga nombre. El listahan, ya sale na barangay, mga kandidato pa. Ya busca sila, mga gente, kan kanila pwede suporta, bota, entraw sila na AICS. Si hindi kanila suporta, bota, no ay sila na AICS. So in short, discretionary, these funds were used to advance personal interests for campaign purposes. Yan alaw ba kita ang sina, ma'am? Sir,
DSWD is non-partisan and we serve whatever political color our referring party is on. Porque bin manada mga kita era pa tiempo, el di mio lang concern ma'am. Porque ya pikura kita kunele implementa, no? Full implementation. Kasi kita apas kunel before el deadline del di aton barangay campaign and election. Sabi man kita, no? Iyon, sabi yun, no, man ustedes, tatrabaha lang ustedes. But el di mio lang discouragement niya, porque kita tanalaw pondo del gobierno, no? Being taking advantage by some politicians. Sabi man kita el benefit, sabi kita el advantage del mga gente, del mga de barangay, incumbent man or general hindi incumbent, dahil kanila prerogative para man-issue ang mga nombre kaya beneficiaries, no? Kaya hindi yun taintende, porque tan-alaw kita ang sina, ma'am. Sir, for as long as there is an approved proposal with the list and all the required documents are being completed by our beneficiaries, then I guess there's no reason for the SWD not to pay. Pero aunque seguiditos el distribución del AIX, mucho siempre el tareklama na mga baryo que hindi sila ta pwede beneficia con el programa, siendo hindi ta include kanila na lista. Yawi ba ito ng mga barangays, manada ka tareklama ara, especially si ito, hindi ito kandidato di mayor, hindi ito kandidato di congressman, hindi kung tigo ta pwede dali AIX, na ito ta pwede entra na beneficiaries, no? Manada el mga otro kandidato na takeda sila dehado, no, which is na amo yan trigger kumigo abi na which is unfair mantamen sa sina el diaton implementation. Ya pregunta si Macrohon con el representante del DSWD si pakimodo sila ta pwede tiene lista nombre del mga beneficiario del AIX. Aseguna DSWD, el City Social Welfare and Development Office, el tayo da kanila sa kalista itaman assess o screen con este, el DSWD antes de aproba. Pakilayo ustedes tan implement, tan tapidi lang ba ustedes listahan, tadale from the office of the mayor or office of the congressman and then man forward to ustedes, pakilaya ma'am. So this is in collaboration with the City Social Welfare Office. They are the ones who also submits to us the list of beneficiaries, including the project proposal of the proponent. Ano ay ba influence el congressman or el mayor may identify mga beneficiaries? Wala naman sir, because it's we work in tandem with the City Social Welfare and Development Office. City Social. Yes. So hindi sa tasali na endorsement the mayor or the congressman or the councilor. Sa mga list of beneficiaries. None, sir. Exclusive lang sa na identify LDSWD and CSWD. It's being identified by the City Social Welfare, and we do also the screening, the assessment as to the completeness of the documents and whether the person being assisted to is the right one. Pero asugun ko na City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas, hindi direktamente envuelto el mga social workers na sa cara del mga nombre del mga beneficiaryo. Coordinator na mga baryo, quien taase con el trabajo. In terms of the identification, konsehal, hindi el diato mga workers gayot involved ali. I think they have coordinators on that can work out, specialmente mga leaders del diato mga people's organization na barangay, identifying those who are in need of the assistance. So, abla to worker di amon involved, nuhay kami ani. Tamanda akorda si Macrohon na publiko, especialmente ko da votante que hindi personal sen del mga politiko o del mga kandidato el tausa na AIX. Sen según este del Gobierno Nacional que tasali mismo na sen del mga taxpayers, por eso no debe usa con este el mga politiko o kandidato para na di ila personal ventaja o kampanya.
Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El gobyerno lokal ya conduci candle vigil por causa na konflikto alina Palestine, pero plano protesta del cuantos grupo ya sangga el gobyerno lokal. Takil report. Un citywide candlelight vigil el inicia el gobierno local ta encabeza el alcalde John Dalipe del sábado na Pasunanca. Después la actividad del JCI, donde atende el alcalde, el anda alina Pasunanca para encabeza con el vigil, siendo todo sentido con el epekto del conflicto entre Israel y Hamas alina Palestine, donde cerca 5 milya el tamuri na presente tiempo. Este vigil ya viene después que mandinay el alcalde Dalipe con el pedido del permit del un grupo para conducir era el Peace Rally del domingo alina Pueblo. Ya pidió según permiso el grupo desde diferentes probinsya na alcalde para conducir con el motorcade na frontera del Agan Avenue y también conducir rally na Pasunanca Freedom Park pero yaman deny este. Nakarta publikaw na social media ya abla na aka-3 paragraph kaya medyante bueno siguro al intensyon del grupo pero pwede asungin sa delicado sitwasyon ni aminaso na mga-partisipante ya que mezclaw el reaksyon y emosyon del cuantos netizens con este asunto. Konfiansa siguro el militar kaya medyante tiene mga lugar na Rio 9 bajo na election hotspot kaya siguro na pwede siyempre tiene Pacifico election el sucede. Esa después que cuantos mga probinsya ella conduce di ilang mga peace caravans o covenants también manifesto signing igual na basilan ihura mga kandidato para hindi usa fuerza y armas durante la eleksyon. Todo según kita quiere evita el sangrino eleksyon del barangay pero el continua según vigila el mismo otoridad. El Philippine Statistics Authority o PSA encargao pa siyempre na delivery del National ID kada casa en casa. Takil report di Marites Espartero. Ya aclara el Philippine Statistics Authority o PSA 9 acerca con el asunto na delivery del mga national IDs. Cita acorda, ya menciona el Postal Office acerca na posiblemente el PSA ya según el distribuhi con el mga national IDs efektibo hasta na Benedero Octubre 25 o na días que viene. Asegun con el director regional del PSA 9, Newton Pamaran. El cosa asegun ta aparece na memo, el mga IDs kaya man return to sender o se llama RTS, i-alcanza ya na 30 dia o un mes, inoy pa enkontra con el kienta dueña, amo asegun este el man turnover na PSA al Postal Office para pode ayuda buska con el mga dueño. Si hindi asegun pwede enkontra el deha con este siyempre na ahensya, i-espera con el aviso de sa Central Office si cosa el next step. Hindi po ganun ang usapan namin. Ang usapan po namin ay yung mga return to sender IDs lang, RTS. Anong ibig sabihin ng mga return to sender? Ito ang mga IDs nandoon sa kanila after exerting all efforts. Dapat sila, that is the mandate of the PhilPost to deliver, 'di ba? So i-deliver nila kung after sabi kong exerting all efforts na tawagan and whatsoever. After 30 days, hindi makiklaim, binibigay nila sa PSA, pero ang tinatanggap lang po namin yung return to sender. And then, so we are also helping out to reach out to the owners of the IDs. So, kung ano, dito na lang i-claim sa amin. So, we also have a database on that, kung ano-ano yung mga nasauli sa amin. Hindi po mandate ng PSA ang mag-deliver ng mga IDs. We are still waiting for the advisory. Well, it has to stay with us for also 30 days. Pero wala pa po kaming advisory really na after 30 days, unclaimed pa rin ano ang gagawin namin. Mas de 1,000 pa según el mga national IDs que taliauran na oficina del PSA. Ita procura pa siyempre la ahensya busca con el mga kienta dueña con este. Ilang national ID tayo ngayon meron dito over ng Postal Office? Sa ngayon, 1,000 plus po. We're still trying our very best. Anybody can just come in, no? Nagtatawagan pa nga kami ng mga tao, pag may mga meeting kami, o sino pa hindi pa naka-register, punta na po kayo dito sa amin. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Ialaga na siyudad el embajador de Nación de China si Juan Silian junto con él si Xiao Shuzhen del Consul del Davao. Yaman courtesy call estos con el alcalde John Delipe donde a las 9 de antes aga ya discuti cuantos mag-asunto que puede ayuda el China aquí na siyudad. No hay tarda el visitada na City Hall, siendo man también a donde el visita el maga-oficial. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay po. Super combo. Isang ice coffee. Mas pinda na lang ma'am, thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, may undang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Oo, naayo man ang akong kuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng Kidney Care gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang Kidney Care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, mag-take na ko iBerry. Noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun na. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may piktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. The magic of radio.
This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo ase usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Para kung nakelyos quien quiere sa kasigun el national ID sa sigun kita manlisod por causa na mga rason. El Philippine Statistics Authority o PSA el anda cerca para dale el serbisyo con todo. Asigun na costa este 9 mga barangay el na schedule di ila bisita el ahensya para conduci el PSA registration para el se llama national ID. El mga barangay sa amol siguiente el Licomo, Sibulao, Calabasa, Mercedes, Tagasilay, Manggusu, Curuan, Tictapol, Vitali, Inalumayang. Nentero países na siguro 83 milyon niya el total del numero kanya registra para del national IDs. Yung mga hindi pa po tayo nagpa-register, please lang magpa-register. In fact, ang ating registration team, talagang pumupunta na po kami sa mga barangays. Pupunta sa Licomo, Sibulao, Calabasa, Mercedes, Tagasilay, Mangguso, Curuan, Tictapol, Vitali, Lumayang. Pupunta ang mga teams doon para yung mga hindi pa po nakapag-register doon, pwede po magpa-register po kayo, kay sayang naman po. Pero ngayon, meron din tayo sa KCC Mall, baka gusto po ninyo na medyo malamig-lamig, KCC Mall, fixed registration din yan sila, and then dito po sa amin sa office. El Police responde alina purok 1 na barangay Recodo después recibir report que tiene asigun ni aserebenta pusil anoche. El personal del Motorcycle Cops también el Police Station 9 na Ayala junto con el SWAT team ya buscan el lugar donde aseler el reportado ese incidente pero negativo el incidente. Tiene asigun magahente ya uhi también el tiroteo pero no sabe sila onde lugar. Y el police no también puede encontrar víctima y vacío del bala na lugar. El investigador ya tormenta sa kakooperasyon del mga vivientes na lugar. Unfortunately, yung mga kababayan po natin sa area hindi rin ganun ka supportive sa mga investigators, no? Kaya yung report minsan na wawalan po ng ng evidences because no other eyewitnesses na pwedeng mag-confirm ng mga report. Yaman sponsor resolution el Konsehal VP Elago kita komenda con el international blogger si Marshall Cameron Butters de Australia por el su amor y promoción taase para con la ciudad de Zamboanga. Asigun con Elago pirmi ta bisita si Butters aquí na ciudad taman promote na social media por medio de su account el mga tourist spots del ciudad. El diverse culture y tradición incluido el mga conocido comida na ciudad. Por medio del cosa taase si Butters ta puede sigun mira el otro nasyon el hermosura de la ciudad. Tapos también a segundari mira si Butters que Pacifico el ciudad yendo tapos lang kami na solo-solo na ciudad sin el maga security escorts.
I'd like to pass a resolution expressing the city's heartfelt gratitude to blogger Mr. Marshall Cameron Butters of Australia for his love and promotion of the city of Zamboanga. Whereas Mr. Butters has been visiting Zamboanga City several times now and has been passionately promoting on social media our city's tourist spots, diverse cultures and traditions, including our local food. Whereas because of his social media posts, people around the world are now seeing the beauty of our city through a tourist. Whereas Mr. Butters' continuous visits to our city and generous promotion of Zamboanga, including posts showing him walking alone around our city, is giving a positive image that amidst all, our city is a peaceful city. Whereas Mr. Butters' volunteerism in promoting our city makes him our goodwill ambassador, and an expression of gratitude by way of a formal resolution from the City Council is in order. 5 persona el herido después el motorsiklo y tricycle yaman banggaan alia también na Santa Maria anoche. Takore sila ng pueblo para Birana de Leon este un blanco bajaj y también este un Raider 150 yaman bangga este nakustao del tricycle. Con el chofer del motorsiklo ya puede conocer como si Alhandaric Pasibul. Elia tiene el mga herida de diferentes partes de su cuerpo, por eso ya le va con él en el hospital. El chofer del tricycle si Isan Jailan Albani y tiene también 3 mga pasahero y 4 años de edad bata. Todo kanila yalibayan ang ospital para el curada medical. Na otra noticia, en natin aga, yaman blessing el mismo Padre Fillmore Calibo con el 2 mga Toyota minibus que iyaman test drive el alcalde John Delipe alina centro del pueblo. El valor del minibus sali asigun na 4.9 milyon de pesos kada uno. Asigun con el un empleyado del City Hall ay usa con este mga bus o bus si tiene mga taliga bisita na syudad. Noticias de deportes, ya domina otra vez el Zamboanga Valientes sa segundo juego de ila del sábado contra el Misamis Oriental Mustangs, tras score de 83 contra 82. Ese después que ya pode manlast shot si Eugene Cuarto Cruz de tigbalabag na último segundo ng juego. Si Cuarto Cruz el best player na game con 20 puntos, 10 rebound y 5 assist. El del primer juego ya jugó también el Valientes el boxing medalist Yumir Marshall que ya contribuhi na ganada kontra el Sibugay. Buenas noches, aquí el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Península posible pa siempre experiencia el caliente tiempo este día, mientras cuantos lugares la experiencia el localized thunderstorms o el ulan. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna habla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Cuando. Para na cuando esa noche, iauhi kita que iasubi na 5 billion de pesos el fondo el tapidi el gobierno local para usa este venidero año 2024 para el operación del mga ahensya del gobierno local. Uno aquí el mantenido del grande fondo para del City Peace and Order, 96 milyon de pesos confidential fund del alcalde John Delipe y también otro más. Takrekita que este grande fondo el usa el gobierno para la operación del mga oficina como el social services donde mga vivientes puede aprovechar. Ojalá ngayon el sinti el mga vivientes el mga serbisyo y hindi con aquellos mga sagrada baka solamente el ta puede aprovechar. Ojalá también tiene mga medicina na mga barangay health centers que por largo tiempo no hay.
Y ojalá también, hindi usa de política el magapondo como ese mag-AX o tupad que tiene aligasyon tausa para entramete na barangay election ken kandidato del Talpulano. Todo kita taruga que embonamente usada y gastada de este pondo y hindi ginda na korupsyon, siendo maskin el ordinario Juan de la Cruz, desierbe el calidad serbisyo del gobierno, siendo maskin que modo, tiene sila kontribusyon na impuesto tasaka el gobierno desde el magatakumpra sila. Magabisinos un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el daton mga noticias para este noche, Octubre 23, 2023. Y en calor de la fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Today's best music. Magic 95.5.